हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु निर्मला आपण देखुचंदे निर्मला गार्डन को आपण समस्त मु स्वागत करुच्ची। आज गोटे नुआ वीडियो मु आपण मानक संगे मु शेयर करी। मु तो जहाँ मो बाड़ी छोट बड़ काम करुच्ची सेटा मु सब बेले आपण मानक संगे मु शेयर करी थाए। आज मंदार गछरे मु केमती खत दउची आ मंदार गछरे एते फूल कढ़ आसीबार कारण कौन मु सेटा आपण मानक संगे मु शेयर करी। देखंतु मो मंदार गछरे माने प्रति डाले रे मंदार कढ़ आसी फूल भी फुटुची। सबुदिने आमे फूल तोलिक नेउचु। देखंतु सबु डाले को डाले रे फूल नाही बोली कथा नाही, सबु डाले रे फूल कढ़ भर्ती होची। आ ता धरे आमे जदि एमती छोट छोट काम करिबा ताले निश्चित आमको सबु बेले मंदार फूल ही मिली थाए। तेणु आसतु देखिए मु कौन एथरे खत दउची केमती कौन सब करुच्ची सेटा मु आपण मानक संगे मु वीडियो शेयर करी। एठी देखंतु एटा गोटे छोट बाल्टी। ए बाल्टी रे मु एमती मंदार गछ डाल लगेइथिली आ से डाल रु एमती गछटा हे जाईची। आ देखंतु केते मोटा गछ होईची। देखंतु आ मूलटा को आमे प्रथमे आ मूल रे जहाँ सब अनाबना गछ अच्छी ताकू आमे काढ़ी दबा। प्रति थर खत देबा बेले आमे माटीटा को ता चारिकरु काढ़ी दबा। चारिकरु काढ़ी दे कि आमे ताकू खत दबा। देखंतु एठी माटी काढ़ी देला परे अति चेर ता करे रे आसी जाईची। देखंतु ए चेर गुरा जदि बड़ हो ताले फूल आसी न थाए, पत्र कली न थाए, आ गछर ग्रोथ कमी जाए थाए। चेर जदि बड़ बड़ होकर पूरा कुंडटा भर्ती हो जाए थाए, मुँह पाखक आसी जाए थाए, ताले आउ कढ़ फूल हुएनी कि गछर ग्रोथ हुएनी। गछर ग्रोथ हेले तो कढ़ फूल हबो। तेणु गछर ग्रोथ हो था। आम एमती ता चेर पर्यंत एमती माटीटा को काढ़ी दबा। जो खतटा आमे दबा सेटा जेमती चेर ताकू शीघ्र ग्रहण करिवो, गछ को तार पोषक तत्व जोगेइबो। देखंतु मु एठी कोन नेइची, एटा हजी पुराना गोबर खत। आपण पाखरे जदि पुराना गोबर खत नाही ताले घसी को पुराना घसी वर्षे 1.5 वर्षर घसी की ताकू गुंड करिकरी ताकू नहीं पारिबे। आगु जदि गोबर खत अच्छी तो भल ताकू नहीं पारिबे। एठी मु गोबर खत एतिके नेइची ए गोटे बाल्टी पाई। आउ एठी देखंतु सोरिष पिड़िया भी एतिके नेइची ए गछ पाई। आउ एठी देखंतु बादाम चोपा आदरे भरपूर कैल्शियम अच्छी। आ ये भी आकु आमे गछ मूल देला परे ये खत होकर गछ को तार पोषक तत्व जोगी थाए। आउ ये नीम पिड़िया निहाती फंगस न लगे आमको सब बेले गछरे जेहेतु शीत दिन तापर वर्षा भी होची टिके टिके, तेणु आमको ता मूल ता खत दिहरे निश्चित आमको टिके नीम पिड़िया मिसैया को पड़िबो। आउ एठी देखंतु मु कोन नेइछि, एठी देखंतु चाहा पत्ती एमती मुठे नहीं। आउ ये जो करटा आमे खोलिले ताको ये फंगस न लगे आमे कौन करियो, टिके हलदी गुंड को एमती ता चारिपट जाक ये चारिपट जाक आमे आगे ताको हलदी गुंड को पकई दबा। देखंतु आउ टिके हलदी गुंड एथरे मिसई दबा। एथरे मिसई देकरी आमे जो खत दबा तादरे एमती हलदी गुंड टिके मिसई दबा। तादरे आउ टिके मु देबी एठी देखंतु पियाज चोपा। एमती पियाज चोपा को आगे ता तले दे दउची। आधरे भरपूर कैल्शियम अच्छी, आयरन अच्छी। देखंतु पियाज चोपा को देदेली। तापर जो खत आमे प्रस्तुत करिचे ए खत को आमे ता चारि कर जांक एमती ताकू दे देबा।
ଚାରିକର ଯାକ ଦେଇ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ ଆଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ଯେଉଁ ଖତଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖତଟା ଏ ପାଣି ଦିହରେ ବତୁରିକିରି ତାର ସେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ମାଟିଟା ଓଦା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ମାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି ଆର ଯେଉଁ ଚେର ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ବି ଖତ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ, କାରଣ ଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଏ ଚେରର କୌଣସି ଆଉ ଇଏ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଆ ଉପରେ ସେ ଖତ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳେ ପାଣି ଦେଇଛେ ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଅଛି, ଖରା ବେଶୀ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିଟା ଶୁଖିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଏତିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଟିକେ ଖରା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆ ଦେହରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଏଇ ଉପର ମାଟିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆକୁ ପାଣି ଦେବା। ଉପର ମାଟିଟା ଶୁଖିଗଲା ବେଳକୁ ତଳ ମାଟିଟା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗଛରେ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ଫୁଲ ସବୁ ଡାଳରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଥିରେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ। ମୋର ବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଗଛରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛରେ ବି ଏଇଟା ଗଛଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ଏମିତି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆ ଦେହରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଖତ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ବି ଜରି ବ୍ୟାଗରେ ଲଗେଇଥିଲି ଯେଉଁ, ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ ଖତ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁଥିରେ ଫୁଟୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।